বাঁকুড়ার মেজিয়াতে একটি স্টিল কারখানার শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেলিকপ্টার পাঠানোর কথা বললেন। কেন? শুনুন শুভেন্দু বাবুর মুখেই। আমি আগের মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, আপনার হাতে এখন অনেক সময় আছে, আপনি একবার এসে এই প্ল্যান্টের ভিতরটা দেখে যাবেন। কেন বললাম জানেন? উনি কথায় কথায় বিশেষ করে মারোয়াড়িদেরকে, হিন্দি স্পিকিং লোকেদেরকে বলেন, ये लोग तो बाहर ही है, गुजरात बनने नहीं दूंगा, यूपी बनने नहीं दूंगा। আমি ওনাকে বলবো যে আমি অভিভূত, মন্দির তো আছে, রাধা মাধব তো আছে, মহাদেবের শিবলিঙ্গ তো আছে, নন্দী মহারাজ তো আছে, গোশালা তো আছে, সবুজায়ন তো আছে, সাথে বাংলার কলা সংস্কৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের মূর্তি আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আপনি একবার এসে দেখে যাবেন, আমাকে জানাবেন, আমি সরকারের হেলিকপ্টারটা দিয়ে দেব। আর যাই বলুন, এদেরকে বাহারি বলবেন না। এবারে যদি এই সরকারটা না আসতো, এরা সব উড়িষ্যা চলে যাবে ঠিক করেছিল। সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়িয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 15 বছরে প্রায় 7,000 শিল্প সংস্থাকে রাজ্য ছাড়া করেছেন তিনি। এমনই অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্যে পালা বদলের পর অজস্র শিল্প সংস্থা এ রাজ্যে আসছে, এমনই দাবি নতুন সরকারের। ये तो शुरुआत है। जैसे 4th में काउंटिंग का दिन सुबह 9 बजे फर्स्ट राउंड का कुछ रुझान आया था, 18-20 राउंड तो काउंटिंग हुआ। ये तो लाख कोटी का इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग किया, 600 करोड़। आज बड़ा इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़। डे आफ्टर टुमारो Honorable Cooperation and Home Minister, respected Amit Shah ji will come in Calcutta. उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट करेगा हावड़ा का धूलागढ़ में अमूल का प्लांट 700 करोड़। मैं अगस्त का 15 तारीख का बाद फिर आ रहा हूं दुर्गापुर में। 4,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट मेरा हम लोग का रेडी है, उनका पास लैंड भी है, उसको सब क्लियरेंस मिल गया है। आगे भी चलते रहेगा। मेरा साथ बड़ा बड़ा ग्रुप का मीटिंग शुरू हो गया, और भी बाकी है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। ये सरकार 9 हफ्ता का सरकार है, 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। L&T ने मीटिंग किया, लर्सन एंड टुब्रो, उन्होंने यह बड़ा प्लान लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। गौतम अदानी जी का साथ उन्होंने मुझे बेस्ट विशेष दिया था। 5 मई को उन्होंने अपने डायरेक्टर और अपने बेटा को भेजा था। उन्होंने सेक्रेटरिएट में मेरा साथ बात कर लिया। वो ताजपुर में सीपोर्ट नहीं होगा, वहां सरकार का पास जमीन नहीं है। सरकार का पास 1700 एकड़ जमीन है दादन पात्र बाढ़ में, वहां सीपोर्ट हो रहा है। अदानी ग्रुप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर। अदानी ग्रुप न्यू टाउन में 2000 बेड का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। 1000 यहां का इकोनॉमिकली पुअर के लिए और 1000 कॉमर्शियल यूज करेगा। एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है। मेरा साथ संजीव गोयंका जी का साथ भी मीटिंग हुआ। एक बैटरी प्लांट
और 2 प्लांट उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करने का कमिट किया है। फ्लिपकार्ट ने बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दुर्गा पूजा का पहले होरिन घाटा में उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान का इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। बंगाल अभी तरक्की की ओर जा रहा है। কলকারখানাতে গোলমাল করলে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিল্পপতিদের অভয় দিয়ে বললেন, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করুন এই রাজ্যে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মাথা উঁচু করে কাজ করুন, আপনারা বিনিয়োগ করুন। আমরা প্রথমেই যেটা করেছি, আইন শৃঙ্খলাকে ঠিক করতে হবে। গুন্ডা দমন আইন, কারখানার গেটে তালা লাগালে আপনাকে হাজতের ভিতরে থাকতে হবে। কারখানায় এসে গেটে ভেঙে দিয়ে গেলে 3 গুণ আদায় করব। কোনো গুন্ডাগর্দি চলবে না। নো সিন্ডিকেট, নো কাট মানি, নো উসুলি। জানতে পারলেই ব্লো দেম আপ, ভেঙে গুড়িয়ে দেব। 15 বছরে বাংলাকে শিল্পশূন্য রাজ্যে পরিণত করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যে শিল্প বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে নতুন সরকার। রাজীব দত্ত, আরডিবি নিউজ, কলকাতা।